ride-hailing brand and similar to other ride-hailing brands, but we are a bit different. আমরা বাকিদের থেকে একটু আলাদা, আমাদের ভ্যালুজ, আমাদের सितंबर 2024 को InDrive ईवी वाहनों के साथ ड्राइविंग करियर में पहुंच की सुविधा देकर महिलाओं को बनाएगा सशक्त। रक्षक फाउंडेशन कोलकाता के सहयोग से ग्लोबल मोबिलिटी और अर्बन सर्विसेज प्लेटफॉर्म InDrive ने चंडीगढ़ में ड्राइविंग नारी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, ताकि महिलाओं को करियर के रूप में ड्राइविंग के समान पुरुषों के साथ समान अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जा। और इन ड्राइवर के जितने भी चेयरपर्सन वो सारे उपस्थित थे। साथ में हमारे जिन नारियों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया इन ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और उन्हें साथ में 2 व्हीलर भी दिया है, और 2 व्हीलर के साथ जो रास्ते में निकलते हैं बैग और भी कई सामान फ्री में दिया गया है। और इनके ऊपर इन लोगों ने लाखों रुपया खर्च करके तैयार किया है, जिससे नारी सशक्तिकरण का जो स्वरूप है कि ये भी ड्राइविंग के जीवन में अपने आप को उतार सके। सदीनामा हमारा YouTube चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी की ज़रूरत हो तो 92318452 में संपर्क करें। जय हिंद। Mark for themselves in the society, but in order to accomplish this goal, the safety and security. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Anchor Nisha, and I welcome you all to the Driving Nari campaign by InDrive. Today, women have gone far and beyond to be recognized in various fields of work, and they are also responsible for their own safety. This campaign, association with the Rakshak Foundation, present this afternoon. Thank you so much for this. So, আর আমার আরেকজন কলিগ আছে, আমরা তিনজনে মিলে শুরু করছি। আমাদের ট্রাফিক সংক্রান্ত যে সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের প্রসেনজিৎ খুব ভালোভাবে টিপ করে দেবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, রাত শারদীয় শুভেচ্ছা, ভালোবাসা নেবেন, নমস্কার নেবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। Distinguished dignitaries and respected guests, I must thankful to InDrive for giving opportunity to stand over here and to join with you, and also my heartiest congratulations to those women, brave women who are Scooty. Still, I have been asked to deliver in Bengali so that it will be comfortable for the recipients women to what I want to deliver. Actually, traffic জায়গা থেকে যদি প্রথমে শুরু করতে যাই, তার আগে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যারা এখানে রেসিপিয়েন্টস আছেন, যারা স্কুটি পাচ্ছেন, প্রত্যেককে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা স্কুটি পাচ্ছেন, ইউ আর দ্য অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার অফ আওয়ার সোসাইটি। আপনারাই মহিলারাই কিন্তু আমাদের সোসাইটির মেইন পাওয়ার। এটা আজকের চারে নয়, আমি গত 10 বছর আগেও আমার এটা একটা পার্সোনাল উপলব্ধি এসেছিল যে আমরা তো মহিলাদের এক অর্থে মাও দেখি, তারা প্রত্যেকের মা। আমি বলতাম আমার বন্ধুদের যে একমাত্র যদি সবচেয়ে শক্তিশালী হন তিনি হচ্ছেন আমার মা বা সবার মা। কেন? একমাত্র মায়ের মধ্যেই আছে, আমরা যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি তাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা বিষ্ণু পালনকর্তা, মা আমাদেরকে বড় করেন। শিব অশুভ শক্তি ধ্বংস করেন, মা আমাদেরকে প্রোটেক্ট করেন। এই একমাত্র মায়ের মধ্যে থাকে এই তিনটে ক্যারেক্টার। আর পৃথিবী কেন কোনো ঈশ্বরের মধ্যে ওই তিনটে শক্তির একসাথে প্রকাশ ঘটে না।
এটা আমি আজ নয় 10 বছর আগে থেকে নিজে ফিল করতাম। তার জন্য রেসপেক্ট ফর দ্য ওম্যান আমার কাছে অন্য রকম এবং আমাদের কাছেও অন্য রকম। সেই জায়গা থেকে আমি বলতে পারি আপনারা স্কুটি যে নিচ্ছেন সেখানে আপনারা আগে সুস্থ, আপনারা যে কোনো বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন, এটা আমাদের কাম্য। এটা করতে গেলে মনে রাখবেন আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি। আপনাদেরকে যদি আমি প্রথম প্রশ্ন করি, আপনাদের কি করছি? আমরা হেলমেট পরি কেন বলুন না? এর বাইরে কোনো উত্তর হবে না যখন আমি ইউনিফর্মের কাউকে উত্তরটা দেবেন। এই উত্তরটা আপনি বাইরে গিয়ে দিন, ঠিক উল্টো উত্তর পাবেন। ওই দেখ পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হেলমেট না পরলে কেস দিয়ে দেবে। তা আমাদের মানে সেফটি কনসাসনেসটা এই জায়গায় যেখানে আমরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য হেলমেটটা ব্যবহার করি, এটা মনের মধ্যে ঘুরছে। ওয়ারাস আমরা প্রত্যেকে জানি কিন্তু কেন হেলমেটটা পরা উচিত। আমাদের একটা ওভার স্পিডিং করা উচিত নয়, বিশেষ করে টু হুইলার। মাথায় রাখবেন কলকাতা স্ট্যাটিস্টিক্সে বলছে যতগুলো ফেটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার 35% ভিকটিম আর দ্য টু হুইলার্স। চিন্তা করুন রেটটা, 35% ভিকটিম আর দ্য টু হুইলার্স। সুতরাং আমরা টু হুইলারটা পেলে নিজেদেরকে হিরো হিরোইন এগুলো ভাবি, এইটা ভেবে আমরা আমাদেরকে শেষ করি। whereas two wheeler are the most risky মানে ভেহিকল, যেটা আপনারা কিন্তু ভাববেন না যে উই আর সেফ। চালানোর সময় ধরে নেবেন অ্যাকচুয়ালি টু হুইলারে আমরা কিন্তু যথেষ্ট আনসেফ। সুতরাং আমাদের সেফটি বজায় রাখার জন্য আমাদের কিন্তু 2-3টে জিনিস করণীয়। সেটা হচ্ছে স্পিড লিমিটটা মেনটেন করা, নিজের কন্ট্রোলে রাখা, আর হেলমেট পরা, যেটা স্ট্যান্ডার্ড হেলমেট। লোক ঠকানো হেলমেট নয়। আমি ছোট্ট করে এই দুটো কথাই বললাম, অনেক কিছু বলা যায়। আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে বলতে পারেন। স্ট্যান্ডার্ড হেলমেট আপনার আইএসআই যেটা মার্ক আছে, এবং স্ট্যান্ডার্ড হেলমেট ওখান থেকে 4000 কত একটা মার্ক নাম্বার আছে, 17 বা সামথিং এলস, সেটাই স্ট্যান্ডার্ড হেলমেট। ওটা আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রবলেম এত মানে জালি জায়গা। আমি বলবো সেক্ষেত্রে আপনারা রেপুটেড কনসার্ন দোকান, যেখানে ফুটপাথ, যেখানে যে হেলমেট বিক্রি করছে, প্লিজ ওখানে কিনবেন না। ওখানে 90% হয়তো আমি বলছি রেপুটেড জায়গা, যেটা ডিস্টিংগুইশ জায়গা, যেটা অ্যাকচুয়ালি হেলমেট বিক্রির জন্য জায়গা, সেখান থেকে আপনারা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। রিগার্ডিং আপনাদের ট্রাফিক বা কিভাবে চালাবেন, ইউ আর দ্য রেসিপিয়েন্টস অফ দ্য স্কুটি, কালকের থেকে আপনারা সেই ডেঞ্জারাস যানবাহন নিয়ে চলা শুরু করবেন। ইফ দেয়ার বি এনি কোশ্চেন, আই এম শিওর কিছু প্রশ্ন তো হবে নিশ্চয়ই, কারণ তোমরা নতুন নতুন শিখেছো বাইক চালানো। এনি কোয়েশ্চেন স্যার ইজ হিয়ার টু হেল্প ইউ আউট। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হাত তুলুন। আরেকটা শুধু কথা বলে আমি শেষ করছি যে কি আমরা পেছনে গাড়ি চালাচ্ছি না, সেদিক থেকে আপনারা কিন্তু একজন লাইসেন্স হোল্ডারকে আপনারা নিতে পারেন সঙ্গে, প্রবলেম। আর সাবধানে চালাবেন, নিজেকে বাঁচাবেন, নিজের পরিবার তারা বাঁচবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আজকের যে প্রোগ্রামটা, এটা অনেকটা সময় ধরে চলবে। আমরা যেটা শুনেছি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ, এবং আমরা প্রত্যেকে এখানে যারা আছি, আমরা রাস্তাটাকে ব্যবহার করছি বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাটে। কীরকম? কেউ হয়তো আমরা পথচারী হিসাবে, কেউ টু হুইলারের চালক হিসাবে, কেউ ফোর হুইলারের চালক হিসাবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে রাস্তাতে আমরা যখন চলবো, প্রত্যেকে আমরা নিজেদের সেফটি এবং সিকিউরিটি এটাকে বজায় রেখে চলবো। কেন বললাম? কারণ আমরা যখন দেখবেন ফোর হুইলার চালাচ্ছি, সামনে হঠাৎ করে কেউ যদি এসে পড়ে হেঁটে, বা রাস্তা পারাপার করতে হঠাৎ করে সে চলে আসলো, আমাদের যে অস্বস্তিটা হয়, ঠিক একই রকম আপনি যখন ফোর হুইলারে ওটা দেখলেন, আপনি নিজে যখন আবার রাস্তা পারাপার করবেন, অন্যের সামনে কিন্তু চলে আসলে তারও ওই অস্বস্তিটা হবে। মানে হচ্ছে এটাই যে আমরা প্রত্যেকেই কেউ না কেউ কোনো না কোনো সময় এক একটা রোল প্লে করে যাচ্ছে। সুতরাং অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেকে আগে ঠিক হতে হবে। আরেকটা কথা যেটা আমরা খুব প্রথম থেকে বলি, যেহেতু আজকে টু হুইলার নিয়ে বেশিরভাগ প্রোগ্রামের অংশটা,
টু হুইলার হচ্ছে সবচাইতে বিপজ্জনক গাড়ি। তার কারণ একটা ফোর হুইলারে অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেই গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি বড় অ্যাক্সিডেন্ট না হলে সম্ভব নয়, কিন্তু টু হুইলারে ছোট্ট করে টাচ লাগলেও গাড়িটা যখন ডিসব্যালেন্স হয়ে পড়ে যাবে তখন কিন্তু আঘাত লাগার চান্স সর্বাধিক। আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা হেলমেট প্রপারলি বুঝবো কি করে। ফুল মাস্ক ISI 4151 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড যে মার্ক 4151 দেখবেন আপনাদের হেলমেটের পিছনে লেখা আছে, এটাই হচ্ছে ফুল মাস্ক 4151, যেটা ISI মার্ক, সেটাই আপনারা ইউজ করবেন। অন্য অনেক রকম কালারফুল ডিজাইনার হেলমেট থাকতে পারে, সেটা যদি ওই মার্কে না হয় আপনি ইউজ করবেন না। আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই যে প্রত্যেকেই রাস্তাতে চলার সময় নিজেরা যতটা পারবেন সাবধানে এই কারণেই চলবেন যে সবসময় মাথায় রাখবেন যে উল্টো যে আছে সে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে যদি গাড়ি চালায়ও সেক্ষেত্রে দেখবেন যে অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটতেই পারে। ওই জন্য আপনি রাস্তাতে চলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে এটাই যে প্রত্যেকে আমরা নিজেদেরকে সাবধান করে চলব। আমরা লাস্ট একটা সল্টলেকে ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম, একজন আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কলকাতাতে আসলে গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হবে। আমরা একটাই উত্তর দিয়েছিলাম যে সাবধানে মানে হচ্ছে এটাই যে এখানে যেহেতু অবজারভেশনটা বেশি থাকে, আমাদের প্রায় 3000-এর মতো ক্যামেরা রাস্তাতে আছে এবং পুলিশের এত আমাদের নজরটা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে তার মনে হয়েছে যেহেতু একটু উল্টোভাবে গাড়ি চালালে পুলিশ ধরছে, তার বক্তব্য আমি অন্য জায়গায় গাড়ি চালাই, এত তো কড়াকড়ি কিছু নেই, কলকাতার জন্য কড়াকড়ি খুব বেশি। কড়াকড়ির একটা অর্থ হচ্ছে এটাই যে কড়াকড়িটা আছে বলে অনেক ড্রাইভার একটু হলেও সাবধানতা অবলম্বন করে গাড়ি চালায়। কারণ আমরা নিজেরা দেখেছি ওই সমস্ত ক্যামেরার মাধ্যমে যে যেখানে পুলিশ প্রোটেকশন নেই বা ফিজিক্যাল পুলিশ যেখানে নেই, সেখানে ড্রাইভারদের যে অ্যাটিটিউড আর যেখানে পুলিশ বা ক্যামেরা বেশি আছে তার অ্যাটিটিউডটা ঠিক অটোমেটিক্যালি পাল্টে যায়। তা আমরা ভালোর জন্য চেষ্টা করছি, ওই কারণে একটা কথাই বলবো যে নিজেরা সেফটি সিকিউর হয়ে গাড়ি চালাবেন, যে ধরনের গাড়ি চালান না। ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, the three musketeers of Indra we have this afternoon with us, Mr. Pradeep Mazumdar, Mr. Abhi Karmakar and Ms. Pavit Nanda Anand. আমি বলবো আপনাদের নিজেদেরও হয়তো অসুবিধা হচ্ছে ছবি এবং ভিডিও নিতে, একটু যদি প্রপারলি নিজেদেরকে বোঝা যায় সবার হাত ঢুকে যাচ্ছে। It really means a lot. And thank you for the... Right after this, ladies and gentlemen, to come up... सर, आप जो ये InDrive का काम कर रहे हो, ये आपकी कंपनी है खुद की? নমস্কার। No, this company is founded in UAC and this company operates in more than 50 countries today, and I am leading marketing for India and South Asia. तो आप लोगों ने ये कैसे सोचा कि हमें वुमेन एम्पावर के लिए कुछ करना है? So our company is like built differently, right? We are not here just to do business, but much more than that. Like we are a purpose-driven brand. We think for the betterment of the world and the society, and for a fair world. And that is why we do a lot of fair activities which helps underprivileged kids, the environment and women, and one such project is Driving Nari. We also spoke about the Right to Donate campaign which we did in Delhi, NCR, Kolkata and Chandigarh, and this is a similar kind of activity targeted for underprivileged women to empower them to uplift their livelihood and make sure they know all the safety measures, they can take care of themselves, starting with self-defense training to safety devices. We have provided them with EV scooters as well, which is GPS enabled, and this is all because we want to empower them, we want to help them on their own living. सर, आपके ये जो 4 महीने की आप लोगों ने जो बच्चों को क्या बोलते हैं उसे, The Right to Donate. जो दी है उस पे खर्च क्या पड़ा? Khurch. So we have donated them around 34 lakh rupees that we raised through the campaign, and we gave it to the Cry NGO to take care of more than 500 kids for the next 1 year. तो आप लोग जब ये इतना खर्चा करके इनको आप अपने साथ लेके InDrive में शामिल कर रहे हो,
तो आगे इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का क्या आप लोगों ने रखा है? We keep on doing this kind of activities, right? It is not just one of a kind. We keep on doing these activities. We keep on, uplifting their livelihood across the year. It is not like one of a kind and that's it. No, it doesn't work like that. We keep in touch of them. We can help them with other activities in the upcoming months. So that's in the plan. क्या फीलिंग है आगे जाने में? चलिए, आप लोग को धन्यवाद जो आप लोगों ने इन बच्चों के बारे में सोचा और एक नया कदम उठाया। वैसे तो आज भारतवर्ष में नारियों की बहुत सारी लोग टैक्सी भी चला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें कम थी। जो आप लोगों के इस कदम से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन कहिए। Thank you. My name is Avi Karmakar and I am the Senior Marketing Manager for India and South Asia. Thank you. थैंक यू सर। That situation which happened in the city 39-40 days back. In respect of that, I would like to, and also, but West Bengal is the only city where the Chief Minister is a female. You can take it from where I live. InDrive की अगर हम बात करें, and come back to the first part of your question later. We are here for InDrive. I will begin answering that first. जितनी भी औरतें आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन सबको सेल्फ डिफेंस के लिए हमने ट्रेनिंग दी हुई है। ये दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन कि हमको इन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, क्योंकि वो रियलिटी है हमारे समाज में। तो इनको ड्राइविंग के साथ साथ, इनको ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 महीने for a month they were taught basic self-defense skills. And now coming back, which is also a part of this thing, it is the travesty of our times that women have to be taught self-defense to protect themselves. जो 35-40 दिन पहले हुआ वो पूरा देश जानता है, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया भी जानती है। बहुत ही ससिंक्टली, बहुत ही ब्रीफली मैं ये कहना चाहूँगा, इतने साल पहले निर्भया हुआ, निर्भया के पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, पूरा देश सड़कों पे आया, लोगों ने कैंडलें जलाए, लोगों ने अपने ही घरों में माहौल बदल के लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। अनफॉर्चुनेटली द नेचर ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री इज सच कि बहुत टाइम लग जाता है। एक निर्भया के बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, आइडियली इन अ यूटोपियन वर्ल्ड ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये हुआ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कलेक्टिवली हम सबको हमारे अंदर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और जस्टिस की अगर हम बात करें तो मैं ये पहले से भी कह रहा हूँ कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, इमीडिएट जस्टिस होना चाहिए। एंड आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड हियर अनफॉर्चुनेटली इन द सिटी ऑफ जॉय हैज़ brought a lot of sorrow to a lot of people. That is all I would want to say. This is also not the right platform to be discussing this. But because this is such a sensitive issue, I as Vikrant, as an individual, not even as an actor, as a member of your society, as a member of the civil society, feel very strongly that fast track court should come in. The rarest of rare cases में, especially in cases of minors, there should be capital punishment, and I stand for that. And I'm saying this in front of the media. But बहुत सारी चीज़ें हम सबको collectively मिलके करनी है. That's all I want to say. Thank you. This Pujo and Durga Pujo, these powerful women are going to give everyone a ride. Would you like to take a ride from them as well? I would love to. I would love to. And before I begin with anything else, firstly, thank you so much for the love and reception. मैं भी 4 दिन पहले कोलकाता में था, and again I'm here. तो अब ऐसा लग रहा है कि एक घर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, because the amount of love, the amount of adulation that I get here every time is phenomenal. And thank you so much to all my colleagues from the press. Thank you for coming here. Today is a very special occasion actually, for a very special cause. So thank you for joining us here, and thank you for helping us spread the word and the incredible initiative that's taken by InDrive. I think they definitely deserve a huge round of applause. बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, and the real heroes actually who are behind the initiative are here. I'm sure
You know, we'll be chatting with them very soon. So thank you so much for making me a part of this wonderful initiative. You know, the last time also when we spoke during the Cry Foundation event, and बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं. They are entrepreneurs with a heart. कहते हैं जो हैं, आप सबको मतलब सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद and congratulations. और अगर आप में से कोई मेरे को एक राइड पे लेके जाएगा तो मेरे को बड़ा मजा आएगा. ठीक है, पुचका खाने को चले गए. पुचका, मिष्टी दोई, राइट? हाँ, और बेक रसगुल्ला, बेक और आपका. चलो ठीक है, बढ़िया. Oh my God, you know so much about Kolkata already. Also, Vikrant, as we know that this initiative is the need of the hour. So, if you have to describe our Driving Nari campaign of InDrive in just one line, what would it be? Empowering. I think this is the only word that really springs to my mind when I think care of or streamrolling, because they are entrepreneurs with a heart. They are एक philosophy है हमारी, हमारा ये है कि it is about giving it back to the society as well. The unfortunate injustices, the disparity that we see in the society, which is so prevalent. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जनता से लेके वापस जनता को देते हैं. तो ये रॉबिन हुड है, ये वाकई रॉबिन हुड है और ये वाकई अच्छा काम कर रहे हैं. एंड इट्स एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद देम, एज आई सेड. एंड या Absolutely, I second you. We say that there's a woman behind a successful man, but यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है. But आगे जाके देखेंगे in future perspective, ये आगे बैठेंगे, पीछे कोई और बैठे. बिल्कुल. और वो वक्त आ गया है कि नारियाँ जो है, वैसे तो ऑलरेडी हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, बट दिस हैज़ टू गो ऑन. जो नारियाँ हैं, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. Absolutely. एंड it is about time that all of us are cognizant of this fact that the society, ये तो हम जानते हैं, ये प्रकृति का भी नियम है कि औरतों के बिना संसार नहीं है. उसी तरह से मॉडर्न सोसाइटी में भी अभी बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि औरतों के योगदान के बिना जो ग्रोथ है वो ग्रोथ, वो तो अभी हम लिटरली देख रहे हैं. So it's a wonderful feeling. Yes, lovely. Thank you so much, Vikrant. And with that, I would request, I would say your friends to join us on stage. The So, real Pratik heroes. Mazumdar, the real heroes, absolutely, InDrive come India, Mr. Akar, Senior Marketing Manager, Satesha InDrive, and Pavit Nanda Anand, APSC Communications Lead InDrive. And I request all three of them to felicitate Vikrant. Please come forward. Yes. Venkatesh Sheshi, you have to give him the packet of baked rasgulla. Sure. And now, ladies and gentlemen, it's time for the key distribution. Very, very lucky candidates we have among of Kolkata. सर, आप जब इसमें ब्रांड एम्बेसडर बने तो आपको कैसा लगा? कहाँ से आ रही है आवाज़? Yes. जी सर, मैं सामने से ही बोल रही हूँ. Sorry. नमस्ते. नमस्ते. क्या होना चाहो? मैं बहुत अच्छी हूँ. अच्छा, आप हिंदी बोल रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. मैं बांग्ला भी बोल सकती हूँ. मैं बंगाल में ही रहती हूँ सर. अच्छा. হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, আমি সব কিছু জানি, বাংলাতেও একটুখানি বলতে পারি. चलो, আমি জানি একটু জানি. हाँ सर, आप जब ब्रांड एम्बेसडर बने InDrive के, तो आपको कैसा महसूस हुआ? और ये जो InDrive है, ये मतलब जो बच्चों के लिए काम कर रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? जी, मैं जब ब्रांड एम्बेसडर बना था तो जो इनका कोर वैल्यू सिस्टम है, जो इनका बिडिंग सिस्टम है, जो लोगों को इन्होंने दोबारा उनके हाथ में ताकत दी है, जो हमारी टैगलाइन है कि अब ऐप की नहीं आपकी चलेगी, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे जैसे इनका वर्किंग मॉड्यूल मुझे पता चला और जो आपने कहा कि ये क्राई फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं और जो बच्चों को ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंज सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, उनको ये एक रिस्पेक्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं.
दे वॉन्ट टू गिव देम, प्रोवाइड देम अ लाइफ ऑफ डिग्निटी जो सबका हक है। वो जान के, ड्राइविंग नारी कैंपेन जान के, मैं जेन्युइनली आपसे कह रहा हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस वंडरफुल ब्रांड। और इनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो इनके ऑपरेशंस हैं, जिस तरह से ये, मैंने अभी भी कहा कि जिस तरह से ये समाज को वापस देना चाहते हैं, ये बहुत ही कम ऐसी कंग्लोमरेट्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऐसे ऑपरेट करते हैं। सो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जुड़ा रहूँ। या लेट्स सी। धन्यवाद सर। Thank you, ma'am, for coming. लड़का को पीछे लड़की लोग बैठकर एक जगह से और एक जगह जाएगा, लेकिन इनड्राइव वो करके दिखा रहा है कि लड़की लोगों को पीछे लड़का या लड़की दोनों बैठकर ही अभी ड्राइव करेगा। मतलब हम लोग जो पहले सोचते थे लड़की लोग सब कुछ में पहले है, अभी इनड्राइव भी दिखा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में भी लड़की लोग पहले है। क्या बोलना चाहिए? ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है एक्चुअली। और 2024 में अनफॉर्चुनेटली हम पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली अगर हिंदुस्तान की बात करें, आज भी औरतों को लेके बहुत सारे सोशल स्टिग्मास हैं, बहुत चीज़ों को लेके टैबू है। आज भी बड़े शहरों में जब एक औरत गाड़ी चला रही होती है तो एक अनफॉर्चुनेट प्रीकंसीव नोशन होता है कि औरतें ऐसे गाड़ी चलाती हैं या औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं। ये जो टैबू है, ये एक सोशल प्रीकंसीव नोशन है, उसको ब्रेक करना है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है आगे। और अगर इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ एम्पावरमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, दे आर प्रोवाइडिंग दीज विमेन हु ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली कम फ्रॉम अ सर्टेन चैलेंज्ड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हम ये सब जानते हैं कि औरतों का आज भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सारे सेगमेंट्स में नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट। और अब कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, लड़का है, लड़की है, या उसका क्या ओरिएंटेशन है, हमको उसके बियॉन्ड देखना। विमेन आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट इक्वली। आहिस्ता आहिस्ता करके वो हम देखेंगे। दिस इज़ अ बिग लीप फॉरवर्ड, एंड एज आई सेड, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दीज विमेन, you know, moving forward with their heads held high, being financially independent, and riding with safety, and also empowering other women, other men, other people who want to take up similar jobs and who want to be independent in life. तो ये बहुत अच्छा कदम है आगे। आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है? Obviously. हम सबको ये भूल जाना चाहिए कि लड़की चला रही है, लड़का आगे बैठा है, लड़का पीछे बैठा है, वो नहीं देखना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। वो ज़माना गया। अभी हमको हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को एक सही उदाहरण देना है और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट बाय एंड्राइव। थैंक यू।